Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali man na parang iti nakigasang-gasat ni Doming iti yuyang ni tagtagainap. Isagot mi kada kayo ti istorya anapauluan. Ti sinabat da chairman ijay airport. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Napan ka niya di barangay hall, lakay. Wen. Nangalami ti data cellphone. Inted ni Rosa. Nagumaan na ay, naumaan na, di so agimatang iti baro a cellphone na. Nay. Baru amo dilo Daanan, umaan nga rodo ni Rosa. Wen. Mabigbig ko. Tay cellphone ni Rosa dayta. Narigat nga opiritan dayta. Anya anariga. Insuro na kanya ko no kasano nga usaran. Saan lang nga ag Facebook ti amok itan. Ammo ko dagiti daduma pay ngar aramidan dagiti adda kakastoy da cellphone. Itid mo kanyak tasak ti mangusar. Naglaing kan. Inted na nga rod kanyak alaam kit dahin. Adamot cellphone mo. Kura si kamot, adamot cellphone mo. Gamday tayo pala kadaanan. Saan at touchscreen, akas iti daytoy. Imbagday ti ata makapag-selfie ak na kwa. Doon ti selfie dito. Nan, duwata man ngag-selfie. Ay, kahud. Umay ka. Sige, agabay ta Pagabayin ta ti rupat ha bakit. Sige. Saya atom tayo sumaw. Tama nga no, kas kantulag rung-rungitan na pulpo ka na kalday. Ngi. Data, taisam. 1, 2, click. Hey. Talmo kaksamot na san tape nakariday. Baliwam Ay. Agbilang samon to talbagan dita kamera. Kunana dita. Word, amok. May sapay. 1, 2. Aguri ka. Apay? Pag dinutin damot ati rupat atap no sweet. Apo? Yan, nagadunga mo malaklakayan. Mala? Alagarudan. 1, 2, 3. Aday ta. Kitain ta man no gwapo ak madla dita. Mabitlaan. Ay, adaytan. Apo? Imubingak dito. Sakay. Kita akman. Apaw! Sus! Anyan! Agaruyot agwapo! Anya agwapo? Kita man, dayta nakasolo dita. Dayta nakangirse. Ni!
Ay, Oh. saor ka mat. Pinicture na kita sa anak pa yan nakarede. I-delete mo. Na, pahinga nga i-delete ka. Di mo ma-clown na si kaday tao'y. Ah, Dahi to'y tipudpud no arupam, lakay. yay. Oo. Agirsi ka man. Ay, guwapo ak dita duwatang. Dahita ay sa anak mo't anak karidit ay timade. I-delete mo dita. I-resume. Delete. Ano ya? Ang mga no ada masaw ni tatang. Tani, ila ang nanang tinik kami ti cellphone. Awad mat nga tati masauna dadaal nga ro din jay cellphone ni nanang. Tsak maawagan no daduma ta agid-idot. Uray pay. Nang runakat di mo pa'y nasasausak baya sinagutam ni nanang. Sorpresa nga rod. Sa bagay, Kasaritak tumat lang ni tatang. awanin sigurado ana sakit tinakam na itan. Ang mga no nagpasugnod pa'y kit din. At saan mo amay ayon? Basta, kasaritak to. No kasapulan nga ay aywag. Di ay aywag. Ay, lapadat ni Rosa ijay balay da katugangak. Sapay ko ma, ta makasarita na ni katugangak agusting. Sigurado nga da sakit tinakam na kini Rosa, gapu ijay cellphone. Ay, touchscreen nga agpay so di cellphone ni katugangak agusting. Daan ang modelo day jayan. Naluma day jayan kadagiti modelo ita. Ay nga tati suratak ita. Gundawayak ita ti agsurat. Tawan ni Rosa ang makasinga. Parang makay tagtagain na pa kiti suratak nga istorya. Pambar. Ay. Bay amman. Iridap kon dito yung sofa. Umakapal ni tatang mo, Rosa. Isuksukat nakit din di cellphone na dito intud mo kanya ka cellphone ka. Anya? Dujak ka no makisinukat, gumatang iti baro a cellphone na. Daytay ka no adayo, abarbaro a modelo ngam daytoy. Anyan ni tatang? Adaya umdas nga igatang ta. No gumatang akit kaawatan nga irutan mi ti barikas mi a. Ano san mi ti di agsida iti naimas. Ta amangan no saan ton amang ted iti honorarium na ta isot igatang na iti cellphone. Anya? Una, amangan no suluin na po itupay kat nga tanti pangaldawan pangrabyan may. Siyempre, maigatang na amin di ornong na iti honorarium na. Karaman na di awatan na itaabulan. Uray awan may awat na kada kayo nga bastoyo. Kan amo na nga awan mat iduldulin nyo akwartayo. Gumatang lata. Ay, sus, di tatang mo pa iti kunan. Gumatang lata day jay basta imbaga na aramidin na ako namsak. Anya? Pagutangan naktumanin Isa ko na nga isukat ko langan to inted mo kanya ka cellphone. Nanang? Masayangan na kaya gatang na iti kunana nangingina. Idin tawan mo't nadadaol iti cellphone na. Ngala. Kastoy laangan nanang. Anyat aramidon ta. Sige. Isukat yun dahil ta cellphone nga inted ko kada kayo jay cellphone ni tatang. Tano adan tumanon mabalin ko nga igatang iti baro. Siyak tunti gumatang. Ta ited kunto kada kayo to'y cellphone ko. Anya, ay sus saanin Rosa. Saanin ay na. Anuan tayo lahangan tinagado a cellphone. Ay,
Anan to pa ni tatang mo, di cellphone nan. Sayang mo, no santo na mausar. Tapno, touchscreen to mo ti cellphone nyo Ay, masaanan, Rosa. Anya ayat ti pangusarak nga bin iti cellphone. Kada kayo laang mo ti katetext kan kain-inawag ka. Iso ako na ni tatang mo na nga isukat na di cellphone na kanyak. Sana balik kanya ka, Rosa. Kunak tumay, mas bagay ko dahil tao, bakit? Sa nabaliking ka, at dito'y kalaang balay. Unmet nga men. Mas dawak mo kinirusa. Si kalata mo nasagsagutan. Si kalat na patagking kuana. Naa, kasta pa iti kunam. Talaga, Iti Mike? ko, siya kunta na ikulasay. Napaya sa ti kunam ngay. Kay puno mo. Kasi ti daytoy. Amo na amas kasapulak ti kastoy asilpon gumsika. Si kagid din tinang tilan na. Kat anya pa ilang arod ti reklamo om. Itud ko lang arod kengkan. Katimbaga na lang arod nga isukat ko di ta cellphone mo. Kukamot daytan kahit. Alaag pa'y ayang amen. Nasakit sa mo tinaka mo nang isukat pinunang tirkanyak. Nagadupay lang ay bagabagam. Di taka man lang ay. Na. Nakatuwa reklamo. Hihi. Yaman. Makafispukak dito yan. Na. Jakmut malukatan. Lubat sakit day. Ada gayang password na. Ay kasapulan. Na mapanak ijayan ni Rusa Ta, amok nisumot lang tinang ikabil iti password. Ay, hihihihi. Diya ko nistorbuan ni Sofeng. Aday ta, napukaw aminan dagiti sigod akarga ng tatang. Empty aminan. Dagitay silpi mi kun nanang yungay. Anagalas ti ala kinikat mao. Wan, takunayo mo't nga ikatek amin. Iset kon para kada kayo. Anya dagiti apps nga ikabil ko. Kaya amin Amin. Uwin. Ay sa bagay, maadal kunton. Siyakton ti makam mo. Isurum laeng no kasanaw. Iamok tun. Sige, makaamu kay tumot nga rudel no asino dagiti kayat yung agbalin a friend nyo iti Facebook. Blanco amin. Awan pay laeng ti friend nyo ditoy. Ag friend request kay ton kadagiti kayat yung agbalin agayem. Awawawoy. Adu ati kahit ko amagayam iti Facebook. Makamu akto ditan. Adamot FVJ cellphone nga ented ko kininanang. I-friend request yu Ay saanan. San mo't lang mo ni nanang mo tag Facebook. Sa may sa dinilit ko mo't aminan alinaon day jay. Anya? May mayat ano, i-friend yun ni nanang tapno makachat yaw. Anyan. Agkabalay kami mo. Agkadkadwa kami. Agtungtungtung kami mo. Taka na yun. Kasapulan pa'y ayang agchat kami mo iti FB. Tatang, Sana na masapul nga i-friend ko ni nanang yu. Sa may sa, di nang tumot lamot ag Facebook. amunan tatang, insuro. Ay. Mamati ka mo. Ito nasurutan na. Nakabawan na day jay. Mayat na ita cellphone nyo Chairman. Isubad na di yung man lang maidisaw ta kabarbaraw. At dangamin kabagya ka na sarakak dito'y FB. Misti sa Hawaiana. Suti kachat ko. Aw? Ay, imbagman. Nagasat kayo, anakasara kiti kabagyan nyo iti abroad. Saan ako ripaut? Siguro Ang mga no patulodan na kayo iti dolyar. Ay, dandanin. Anya ti dandanin, Chairman?
Kaya't nadya kabagyak tag bakasyon dito Pilipinas. Umay natuntunan dagiti kakabagyan may ket may sa kidayin. Kasta? Hmm. Di, da kayon ti kaunaan akabagyan na. Di una. Siya ka talaga ti kaunaan na sa pulen na no umayin ditoy. Ket no kaskasanaw, igatangan nak kano itilugan ko. Apaw? Naggasat kayon, Chairman? Ay, ang nay, adaw dagiti manglukluko, dita FB, adaw ti iskam dita. Saan mo't nga tangis kam da itoy? Tadi mo't dumawdawat iti kwarta. At lang nga dagiti matumpungan namang luko. Sa bali da itoy. Sa bagay, ginasatan at talaga ti panagbiag ti tao. At dadagitay malas ako nada. Wunmot. Malas la dagiti malas. Ay ngam sa bali da itoy. Takabagyak. Iswa ka na yun. Ti chat me. Agur-urnong kayo, nanang? Wen, saan nga mo ni tatang mo? Ano ada mapastrikta, ija po ni Raria. Ada ilaslasin ko. Aya? Dayjay to tinayuna, mga igatang ta iti barumot asilpon ko. Tapno maka-Facebook mo. Di damugit, ngayon ramidan nak iti account ko, iti FB. Wen tadyak inraman ijay FB friends yo. Ay, manot na urnong yon. Nayuna kung tayo gumatangan. Adda mainayon mo aya. Adan, manot na urnong yon. Adda 5,000. Okay. Nayuna kung 5,000 yo. Intayo gumatang no bigatan. Ampaw? Kaslalat na nakalagip ka anyan. Ay, panunutok pa Rosa. Anya? Intay gumatangan. Tapno, ma-upgrade mo ti cellphone yon. Ay, panunutok pa anak ko. Panunutok pa na imbag. Ta mga no damot mas importante apakausarak iti daytoy a kwarta. Ay, aniyan ni Gusteng. Di naman na maidiso ti silpon na. Sabalin sa daytan Sapay kasla maigagagaramot ano asit gak. Apag isumot amalpas nga ag-text. Ta ibulsa nala adakos ti silpon nanukwa. Santo ada ibaga na katitext na jak magdamdamagay. Hello, my dear relative. Apo, It's Mayor Brad Gusti in the Philippines. anya ka na. Pa-Ingli-Ingles. Inawagan na. Sino nga tama day tayo nga English? Yes. You come in the Philippines? Yes, my dear relative. Your auntie shopping here in my side. Can you talk to her? Anya ka na. Neta, apay nga ramraman na aklakay. Yes. Shopping. Umay katakit na kanumot makisarita king kadati kabagyak awayan. Anya? Aba mo di ka bagay mo, George? Saan? Ukasaum. Yes, my dear. Here is Sophie. Iagsaukan, hilo ko na muna. Hello! Ay, anya din baga na gustay. Sabatin tayo ka no di airport. Wen. Alakat anya karon ita. Sabatin tayo kada dumi kadrusa. Ngala, bayam ta sumapula kiti pagluganan tayo. Kasla tay matladakas nga angin anay pugawan. Adda tayo adagos ito'y airport. Asan tayo nga am-ammo ti sabatan tayo. Tangiwat mo dong. Mangag na ka ni tatang. Di mo nawan ngagsaot asawam. Kabagyan medyo sabatin tayo dito airport, Barok. Di tayo kat am-amaun. Agulimag kang aminan. Wanan.
Ay, anyan ti kastoy. Tiyak man lagsasaon. Intun kwan. Aguray ka. Mabudol-budol takat ngatan. Adyat ko na gustay. Ada sungbat na, itatchat bound. Awan pa'y nga ro, durahin tayo Di ka nagsasaundong. Di naklapagtuladan busy ak dito FB. Awan metlat awag nan sabten tayaw. Di met ko na aya nga umawag, apaman ang makadisag iti eroplanaw. Itay pa yan na, ibus na giti aglablabas ita nga arin, taren. Mangguyguyd ka na giti nagdadakkel a maleta. Ngamawan metlangay. Unay kayon. Makauray kayo kadi. Di ka kadi madanagan. Ay, sa bagay. Uray, takin no naman nga agbalinton asa nga 10,000, 5,000 a kwarta ka ginastos tayo ngay may ditoy. Uwing kadi. Mm. Ni. Oh. Data, iso da ituin. I-loudspeaker ko. Hello, my dear relative. Hello, relative guste. Yes. Why are you crying? Don't worry, we are here in the airport. Where are you now? I lost my money. I am here in Malaysia. So please, send me 10,000 pesos Ha? so that I can come in the Philippines. Yay. I will pay you in dollar later on when I arrive there in the Philippines. Yes. Right away, my dear relative. So, I will message you the address. Please send money immediately, very badly. I will call you again. Bye. See you, bye, relative. Dong, tatang, Eh, kitaan nyo dito yung babae anay post dito yung FB itay laang. Anya dayta? Anya dayta, Rosa? hay. Dito yung naipost a babae. Natiliw ka no dito yung airport itay laang. Dito man Itaan mi man. Yan na. Ano? Day taman Teng-tenglen ti dua a pulis. Scammer ka no day ta. Andi. Nakababain. Nagpintas pa yung Nanan kita, Akman. Mm. Kaslamat, ane. Aguray kanan. Apayan. Oh, no. Kitahakman rusa Yeah. Day taman na Na. Aguray ka. Di mo't iso da ita ayatay sa batin tayo dito airport gustay. Ay, sos. Kun kat. Awanan ba indaya akong relative? Ay, agawin tayo yun. Tay 5,000 ko out. Kasanaw. Friend, relative, ay sos, scammer dyan na tagtagainap ko. Amang ma-scam ni katuga nga kagusteng. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo. Doming, mabalin namin. Insurat kan iti direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipo diti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!